Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia Ashrafur, and today's tutorial is about critical thinking for education. This is the part one of a two-part tutorial. Critical thinking actually एक ऐसी स्किल या एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें you don't take anything on face value, बल्कि you question and think independently about an issue. Yani not because someone has told you, because you read it in such and such book, or you found it on a very respected website, or some very well um, read person told you about it. You don't accept any ideas because of or due to any of these reasons. आप अपने लिए सोचते हैं, आप उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं और you find out for yourself whether you want to believe in it or whether you want to reject this idea. Critical thinking कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, although it sounds like it क्योंकि हम critical का लफ्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं. इसमें डिटेक्टिव लाइक स्किल्स बेसिकली चाहिए होती हैं आपको, जिसमें कि यू एग्जामिन एंड री एग्जामिन एन आर्ग्यूमेंट. आप परसिस्टेंटली एक आइडिया को रीथिंक करते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसको क्रिटिकली एवेलुएट करते हो, असेस करते हो, हर एंगल से यू look at the problem or the idea or the issue before you making up your mind कि how you want to perceive it. ये एक इस किस्म का बिहेवियर है जिसमें कि the thinker explores questions about not only existing knowledge बल्कि उन issues के बारे में भी which are not clearly defined, या वो questions which cannot be clearly answered, या जिनके कोई clear cut answers नहीं मुमकिन होते. So एक critical thinking में एक तरफ तो आपके लिए ये है कि जो already existing body of knowledge है, आप उसको question करते हो, उसको critically assess करते हो, evaluate करते हो, और दूसरी तरफ ये है कि आप नए इश्यूज जिनके बारे में ऐसी क्लैरिटी नहीं है, नए आइडियाज जिनके बारे में पीपल आर नॉट श्योर और यू आर नॉट श्योर, और ऐसे क्वेश्चंस जिनके कोई क्लियर कट आंसर्स पॉसिबल नहीं है, यू थिंक अबाउट these issues as well, or these kind of questions and ideas and concepts as well. जैसे कि आप established knowledge को क्वेश्चन करते हो और उसको रीथिंक करते हो और उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से व्यू करते हो एंड प्रूव करते हो. एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें द थिंकर थिंक्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रैशनल मैनर, क्योंकि the thinker wants to understand the connections between ideas and facts. और ये सारी एफर्ट इसलिए है, ये सारी कोशिश इसलिए है so that you decide what to believe in. यानी जो भी आइडियाज या सोच या theories, information, knowledge is presented to you, whether clearly established or whether अभी under development, आप उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस के थ्रू से सिलेक्ट करते हो व्हाट यू वांट टू बिलीव इन, व्हाट यू वांट टू चूज एज योर परसेप्शंस और एज योर थिंकिंग. अगर हम एक और तरीके से कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. It means identifying, analyzing and then fixing flaws in the way we think. यानी हम अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं
تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہم کسی چیز میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے یا جو نالج ہمارے پاس ہے دیٹ از دا لاسٹ ورڈ. اس کے آگے کچھ سوچنا ممکن نہیں ہے، اس کے آگے کچھ بات کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ آپ you keep improving your thinking, you keep improving your knowledge, your perceptions، اور آپ کی سوچ میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ویکنیسز ہوتی ہیں، through the process of critical thinking you keep revisiting your ideas, your thoughts, your understandings, and you keep on improving your thinking, your ideas and your understanding of the issues, problems, knowledge, theories, concepts, ideas. یہ ایک ایسا موڈ آف تھنکنگ ہے جس میں کہ کوئی بھی سبجیکٹ، کانٹینٹ اور پرابلم جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو تھنکر ہے دے سیک ٹو امپروو دا کوالٹی آف ہز اور تھنکنگ، جیسے میں نے آپ سے کہا. کیوں؟ کیونکہ آپ یو وانٹ ٹو امپروو یور نالج، یو وانٹ ٹو امپروو یور انڈرسٹینڈنگ، یو وانٹ ٹو امپروو یور تھنکنگ، اور یہ آپ کرتے ہیں بائی اینالائزنگ، assessing and reconstructing whatever you already know, whatever you come to understand, whatever you have accepted as valid knowledge or valid information. لیکن جو ایک ٹائم پر valid knowledge or valid information ہے، maybe with more knowledge, with more information and with the passage of time, you may want to revisit those ideas, you may want to revisit those concepts, your your thoughts to keep on improving. جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں to keep on improving your thoughts, you keep on improving your thinking, to understand things better in more let's say کہ credible way، زیادہ جس میں کہ آپ کی جو سوچ ہے، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی پرسپشنز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی شک و شبہات نہ ہو. سو جب آپ یہ سارا کچھ اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر سیلف ڈائریکٹڈ اینڈ سیلف موٹیویٹڈ، سیلف مانیٹرڈ، سیلف ڈسپلنڈ. آپ خود جب تک آپ کے اندر خواہش نہیں ہوگی کہ یو امپروو یور تھنکنگ اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹرز اور ایشوز اور پرابلمس، اس وقت تک یو کین ناٹ بی اے کریٹیکل تھنکر. اور اس میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اسکل چاہیے ہوتی ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ ابیلٹیز ہیں، جو کہ یہ دو اسکلز کائنڈ آف اسسٹ یو ان بینگ اے کریٹیکل تھنکر. کیونکہ اگر آپ اچھے طریقے سے بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں. اینڈ until and unless you are able to communicate whatever you understand of an issue، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یو ہیو اے کلیئر تھاٹ اور کلیئر تھنکنگ اباؤٹ این ایشو اور پرابلم. اور اسی طریقے سے جو پرابلم سالونگ اسکلز ہیں یا ابیلٹیز ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سو دیٹ اف یو فائنڈ any issues while you are rethinking an issue، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو you have the skill to address it in logical rational manner to resolve whatever the issue is hindering your thought and your thinking or your understanding of the process. گلیزر نے 1941 میں 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی which he thought were very important، جو کہ اس میں ability to think critically جو ہے وہ ان پہ بہت حد تک ڈپینڈنٹ ہے، یا اس میں ان تین کائنڈ آف بیہیویئرس کی ضرورت ہے. The first is attitude، or having a disposition to consider in a thoughtful way the problem and subjects that come within the range of one's experience. یعنی آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ آپ کے ایکسپیرئنس میں کوئی بھی نالج آ رہی ہے، کوئی آئیڈیا یا کوئی کانسیپٹس ہیں، تو آپ ان کو ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے. دوسری جو چیز گلیزر کے اکارڈنگلی یو نیڈ to be a good critical thinker is the knowledge of the methods of logical inquiry. آپ کو پتہ
ہونا چاہیے. یو شوڈ بی اویئر آف دا میتھڈس جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے یا لاجیکل انکوائری کے لیے, جس کو ہم سائنٹیفک اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں ان اے مینر, اور ریزننگ کے لیے جو پروسیس ہے, جو اسٹیبلشڈ اس کا ایک سسٹم ہے, یو آر اویئر آف دیٹ. یعنی آپ ایک باقاعدہ اس کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے, سسٹمیٹک طریقے سے یو تھنک تھرو اے پرابلم ٹو گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. اور پھر جو تیسری چیز جو وچ از ریکوائرڈ ٹو بی اے گڈ کریٹیکل تھنکر از دا اسکل ٹو اپلائی دیز میتھڈس. یعنی صرف آپ کو ان لاجیکل میتھڈس کی یا لاجیکل انکوائری کے جو میتھڈالوجی ہے اس کی اویئرنیس ہی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ میں اسکل ہونی چاہیے کہ جو نالج آپ کے پاس ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو probe a bit of information or a piece of knowledge اور جو بھی آپ کے پاس ایشو یا پرابلم ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میتھڈس ہیں آف لاجیکل انکوائری, آپ نے ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کو پریکٹس کیسے کرنا ہے ان گیٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس بیٹر, ان گیٹنگ ٹو امپروو یور تھنکنگ. اب ہم آتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کا کانٹیکسٹ ایجوکیشن کے ساتھ, which is the main focus of this tutorial. Critical thinking is a very integral part of contemporary education. It is believed that without inculcating critical thinking, education incomplete ہے. یعنی اگر ایک educated person is not able to think for themselves or think critically, then they are not educated well enough. So اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو critical thinking is not only ایک essential process and part of the education, بلکہ it is also an objective or a goal of the education as well. اور اس ایجوکیشن کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کے پرسپیکٹو میں مختلف لوگ have thought about critical thinking and defined it, لیکن ان سب ڈیفینیشنز میں جو ایک چیز کامن ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ فور فرنٹ پہ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے, ڈائریکٹڈ ٹو اے گول. یعنی جس میں آپ کسی مقصد کے لیے critical thinking کرتے ہیں. یعنی you have an objective, you need to solve a problem, you need to understand something better, you need to make a decision regarding some information, you need to make a decision about what to do in a situation, or you need to decide what thought or idea or theory you want to accept and what you don't want to be part of your thinking process. Thinking of critical thinking as an educational goal جو ہے, اور integrating critical thinking as an educational goal in the system of education, it hinges heavily on the idea or the concept that جو students ہیں they should be prepared for autonomy, for success in life, for democratic citizenship. Autonomy کس طرح سے کہ جب آپ کوئی بھی آئیڈیاز کو صرف اس لیے ایکسیپٹ نہ کر لیں کہ کسی فلاں یا فلاں نے آپ سے کہا, یا کہیں آپ نے فلانے سورس سے اس آئیڈیاز کو, وہ آئیڈیا یا وہ انفارمیشن آپ تک پہنچی. ایک autonomous thinker is the person who can think for themselves, جو اپنے لیے خود سوچ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اور that is something which is an important ingredient for success in life. اسی طریقے سے جو democratic citizenship ہے, اس میں بھی being part of that democratic process where the people or the individuals contribute towards making collective decisions, جب تک وہ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون سا کینڈیڈیٹ کس وجہ سے صحیح ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کا ہماری برادری سے کوئی تعلق ہے, یا ہمیں کسی ایکس وائی زی پرسن نے کہا کہ اس کو ووٹ دینا ہے اور کیونکہ وی آر انڈیپٹیڈ ٹو دیٹ پرسن تو ہم نے ان کو دینا ہے, یا کوئی وقتی فائدہ ہے جس کے لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں. بلکہ ایک کریٹیکل تھنکر would think of the long lasting consequences of making such decisions. اسی طرح سے اور بہت سارے قوموں کی, سوسائٹیز کی کے لیے بہت سارے اور
फैसले की घड़ियां होती हैं जिनमें दे नीड टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस, और जब तक के लोग क्रिटिकली सोच ना सकें अबाउट सच थिंग्स, अबाउट लॉ मेकिंग, अबाउट मेजर नेशनल डिसीजंस, मेजर कम्युनल डिसीजंस, उस वक्त तक वो अपनी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का, अपने मुल्क के इफेक्टिव सिटीजन नहीं हो सकते. सो इस वजह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इट हैज टू बी पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस किस्म की लाइफ के लिए तैयार हों, जिसमें कि वो अपने लिए खुद फैसला कर सकें. वो ये फैसला कर सकें कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, वो ये फैसला कर सकेंगे उनके फैसले के कलेक्टिव या इंडिविजुअल, उनके अपने लिए या उनकी सोसाइटी के लिए क्या असरात हैं. क्रिटिकल थिंकर्स जो हैं उनकी एक डिस्पोजिशंस या एबिलिटीज होती हैं, जो कि उन ये एबिलिटी जो क्रिटिकल थिंकिंग की है, इट मेक्स देम थिंक क्रिटिकली इन एनी सिचुएशन. जहां भी कहीं वो समझते हैं कि दे रिक्वायर टू थिंक थिंग्स थ्रू, दे डू इट. वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जहां भी ये अप्रोप्रिएट समझते हैं, दे थिंक क्रिटिकली. अब कुछ फीचर्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, और वो जो 3 फीचर्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग आप इस वजह से करते हैं बिकॉज यू वांट टू मेक अप योर माइंड अबाउट व्हाट टू बिलीव, व्हाट टू डू. जैसे मैंने कहा, जहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि आप क्या करें, या आप किस चीज़ में यकीन करें, या किस ख्याल को रद्द कर दें इसलिए कि वो आपके लिए सही नहीं है. वहाँ पर यू थिंक सिचुएशन क्रिटिकली. इसी तरीके से जब एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है या उस प्रोसेस में से गुजरता है, तो वो ये काइंड ऑफ यूँ समझ लीजिए कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जो इंफॉर्मेशन, जो थ्योरी या जो नॉलेज उसको वो क्रिटिकली थिंक थ्रू कर रहा है, वो एडिक्वेटली कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन कर रही है, फुलफिल कर रही है, एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही है. ऐसे नहीं कि जैसे मैं पहले कह चुकी कि कोई भी चीज आपको कोई कह दे तो हम उसको बिलीव कर लें कि क्योंकि ये फलां ने कहा है तो सही होगा, क्योंकि ये टीवी पे आया है तो वो सही होगा. हमने पहले ये देखना है बिफोर बिलीविंग इन समथिंग, or before acting upon a bit of information or a piece of information, कि क्या वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट है. और जो तीसरा इसकी जो है वो फीचर है वो ये है कि वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, एक थ्रेशोल्ड, यानी जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट और मेक अ डिसीजन और टेक अ साइड, क्या वो कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं अपनी ऑथेंटिसिटी के पूरे करता है. वो इंफॉर्मेशन क्या एक ऑथेंटिक सोर्स से आई है, क्या वो पीस ऑफ राइटिंग जो है वो उसके पीछे एक सब्सटेंशियल एविडेंस है विच सपोर्ट्स दैट थ्योरी और दैट आइडिया और दैट कॉन्सेप्ट. सो अगर हम इसको सम अप करें जो अभी तक हमने बातें की हैं, या ये जो 3 फीचर्स हैं रादर, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज अ केयरफुल गोल डायरेक्टेड थिंकिंग, यानी जिसमें आप किसी मकसद के लिए कुछ किसी सोच को अपनाने या रिजेक्ट करने के लिए, किसी आइडिया को अपनाने या रिजेक्ट करने के लिए, या किसी फैसले के लिए कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. तो ये आपका मकसद हो गया, ये आपका गोल हो गया. जब आप इस मकसद के लिए, इस गोल के लिए, when you think carefully, so you are thinking critically. The part 1 ends here. Please continue to part 2 for the remaining of the tutorial.